Pemirsa, perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки. Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim blokade terhadap Iran berhasil. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga siapkan sanksi keras bagi Iran dan negara pendukungnya. Things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit at some point. But right now, a lot of boats are coming through. The naval blockade has been extremely effective. Zero, I mean, literally while it's up, and that's been for quite a while, you know, except for a couple of little pauses where we opened it purposely with a deal. But the deal didn't terminate. You know, the deal didn't turn out to be what they said. You know, when they tell us one thing and they do another. But the blockade has been 100% successful. No boats have gotten into Iran, but they are getting in for other places. But we'll see. Iran mengklaim negara bagian California menjadi wilayah baru negaranya. Hal tersebut dilakukan sebagai balasan atas aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Selat Hormuz sebagai bagian dari Amerika Serikat. Salah satu akun media resmi Iran menyebut California sebagai bagian dari wilayahnya. Pemilihan California bukan tanpa alasan. California, khususnya Los Angeles, adalah tempat tinggal konsentrasi terbesar warga keturunan Iran. Menurut Iranian Diaspora Dashboard, ada sekitar 141.000 warga Amerika Serikat keturunan Iran tinggal di Los Angeles. Setelah revolusi Islam Iran pada tahun 1979, komunitas Iran di California Selatan berkembang pesat. Kawasan Westwood menjadi pusat utama diaspora Iran dan dikenal dengan sebutan The Teherangels yang diambil dari penggabungan kota Teheran dan Los Angeles. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Trump mengklaim Iran kini sedang mengalami kekalahan telak. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz. Kini Trump berencana akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Menurut Trump, kini Iran sedang mengalami kekalahan telak. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now, they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, you know, etc. Sengketa Selat Hormuz terus terjadi dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat. Iran menyatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka selama AS terus mengintervensi. Iran menuduh Amerika Serikat gagal penuhi ketentuan dalam nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Pemirsa, mantan menteri atau ketua mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, mengkritik keras pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Naftali juga menyebut Israel telah kehilangan tajinya di meja perundingan internasional.
הביטחון הלאומי זה עוצמה מדינית. תראו, בשורה התחתונה היום ההחלטות על גורל מדינת ישראל מתקבלות כשאנחנו לא מסביב לשולחן. אנחנו המנה בשולחן. יושבים מסביב לשולחן, קטרים, טורקים, ארצות הברית, אירופאים, מדברים עלינו. רק התפרסם עכשיו שגם ביהודה ושומרון הכניסו על הראש שלנו כוחות בינלאומיים. כן, בן גביר, סמוטריץ', כוחות בינלאומיים ביהודה ושומרון. ולמרות שיש לנו היום את הידיד הגדול ביותר שהיה לנו אי פעם בבית הלבן, רבותיי, איבדנו את ארצות הברית, איבדנו את העולם. זה לא נתפס. אחרי שנשחטו לנו פה 1,200 ישראלים בפוגרום, אנחנו בשפל הנורא ביותר של מעמד ישראל בעולם mאז קום המדינה. Breaking news segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Opsi yang ditawarkan Iran kepada AS pun tak pernah berubah. Kendali penuh Selat Hormuz serta penarikan pasukan AS sepenuhnya dari kawasan. Di saat bersamaan, Iran memperkuat kemampuan tempurnya, termasuk melakukan perombakan para petinggi militer. Iran juga mengubah doktrin perang menjadi lebih ofensif. Militer Iran kini tidak hanya dipersiapkan untuk bertahan dari serangan, tapi juga harus mampu melancarkan operasi ke wilayah-wilayah musuh. Jenderal Korps Garda Revolusi Iran, Muhammad Reza Naqvi mengatakan serangkaian penunjukan baru di jajaran petinggi militer Iran menandai pergeseran dari doktrin defensif menuju ofensif. Naqvi menegaskan pendekatan tersebut berbeda dengan doktrin yang diterapkan Iran sebelum perang 28 Februari. Pergeseran ini mengindikasikan Iran memiliki perkiraan bahwa konfrontasi dengan AS dan Israel bisa berlangsung panjang. Pernyataan Naqvi tersebut merupakan penjelasan resmi paling gamblang dari seorang petinggi militer Iran mengenai strategi di balik keputusan pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei merombak sejumlah jabatan kunci militer. Iran juga memerintahkan integrasi Pusat Komando Operasional Militer atau biasa disebut Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya ke dalam staf umum guna mengoordinasikan strategi militer secara keseluruhan. Perubahan doktrin tersebut diperkuat dengan kemampuan produksi rudal balistik Iran yang terus meningkat. Produksi rudal Iran bahkan jauh melampaui tingkat penggunaannya selama perang. Bukan hanya itu, Garda Revolusi Iran mengungkap hasil pengembangan rudal yang diklaim lebih pintar sehingga bisa menghindari sistem pertahanan musuh. Sejumlah rudal Iran kini dapat dikendalikan dan mengubah arah sehingga bisa menghindari sistem pertahanan udara lawan. Rudal-rudal tersebut telah digunakan dalam serangan terbaru terhadap pangkalan-pangkalan militer AS termasuk di Yordania yang memakan korban jiwa. Sementara AS tampaknya berusaha mengerem perang dengan memadukan pendekatan tekanan dan diplomasi, terlebih menjelang pemilu paruh waktu pada November, Iran justru semakin memperkuat militernya. Demikian headline iNews hari ini. Simak perkembangan berita konflik AS Iran di inews.id. Saya Anton Suhartono. Sampai